जदि आपन पाखरे ई श्रम कार्ड अच्छी और आपन ई श्रम कार्ड को रिन्यूअल करने चाहते कि अपडेट करने चाहते ताहले आपन घरे बसी निज मोबाइल रे केमिति यार रिन्यूअल करेंगे कि अपडेट करेंगे। आपन कौन जनसेवा केन्द्र कि सीएससी सेंटर को जावाई पड़ो ना, निजे घरे बसी आपण घर मेम्बर सहित निजर भी ई श्रम कार्ड को आपण मैंने अपडेट करेंगे। तो आसतु देखा यार मोबाइल रे आपन कौन केमिति करेंगे, पूरा प्रोसेस देखा लाइव प्रोसेस केमिति कौन करेंगे एवं आपन यूएन नंबर केमिति जानबे या विषय भी मध्य कथा हवा। जदि आपन आम चैनल नुआ आसतांती तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु एवं वीडियो को लाइक कर दिंतु। आपन को यही इनफॉर्मेटिव वीडियो आगु को देखापी मिल। प्रथम आपन क्रोम ब्राउजर ओपन करदे। क्रोम ब्राउजर ओपन कलापर आपन सर्च बार ई श्रम कार्ड लिखिदेवे। ई श्रम कार्ड लिखला पर आपन को यही गोटे इंटरफेस ओपन हो जो प्रथम लिंक टी आसो ऑफिशियल लिंक जमीक ई श्रम कार्ड रो eShram.gov.in सेटा को आपन ई श्रम कार्ड रे क्लिक करदेवे। जमी आप ई श्रम प्रथम लिंक ओपन करेंगे तो आपको ये गोटे पॉपअप ओपन हो तो आपन एटा को हटेदेवे। हटेदेला जमी आप देखुते ई श्रम आपन को यहाँ ऑफिशियली होम पेज, यहाँ होम पेज रे आपन को राइट साइड रे आपन देखा मिल जाए रजिस्टर ऑन ई श्रम तले टिके देखिपे येलो कलर लिखाई ये अपडेट करेंगे। तो आपन को ये अपडेट रे क्लिक करेंगे। जमी आप अपडेट रे क्लिक करेंगे तो आपन सामने एमती गोटे इंटरफेस ओपन हो जो थी आपन को पचार यूएन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एंटर कैप्चा। जमी आपन ये आपन यूएन नंबर देवाई पड़ो। यूएन नंबर जदि आप जानी ना ताल आप कौन करेंगे, आपन ये देखिपे अपडेट प्रोफाइल। अपडेट प्रोफाइल क्लिक कले आपन ये लॉग इन यूजिंग आधार, लॉग इन यूजिंग यूएएन। यूएएन आप जानी ना तो ता तल को जमी अच्छी नो योर यूएएन तो सहीटार आप क्लिक करेंगे। जमी से आप क्लिक करुँच आपन को एमती गोटे पेज ओपन हो ये ओपन है पचार आपन को नो योर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन। तो आपन जानापी आपन ये आपन आधार नंबर देवाई पड़ो। जमी आप आधार कार्ड नंबर देलापर आपन ये कैप्चा को फिल करेंगे। फिल कलापर सबमिट करेंगे। एवं आम आमर आधार कार्ड नंबर फिल कर देचु। फिल कलापर आम ये कैप्चा फिल करदे। एवं आम कैप्चा फिल कर देचु। कैप्चा फिल कलापर ये आम सबमिट रे क्लिक करवा। जमी आप सबमिट रे क्लिक करेंगे तो आपन को गोटे मोबाइल नंबर को ओटीपी जीव जो मोबाइल नंबर टी आपनकर आधार सहित लिंक थी। एवं आम ओटीपी टी सबमिट कर देइछंती। ओटीपी सबमिट कलापर आपन ये तले जो ब्लू कलर रे वैलिडेट अच्छी वैलिडेट रे क्लिक करेंगे। जमी आप वैलिडेट रे क्लिक करुँच तो आपन को ये आपन यूएन नंबर शो कर। तो आपन यूएन नंबर टी को लिखि रखी दिंतु। तापर आपन होम पेज को पलि जातु। होम पेज गलापर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन ये ओपन हो। तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे आपन कौन करेंगे ना अपडेट करेंगे, प्रोफाइल अपडेट करेंगे। तो केमिति आपन अपडेट करेंगे तो लॉग इन यूजिंग यूएएन जो यूएएन नंबर टी आम लिखि रखी तार थ्रू आम लॉग इन करवा। सेमती आम यूएएन नंबर को जमी क्लिक कले आमको एमती इंटरफेस ओपन हो आम जो यूएएन नंबर टी लिखि रखी ये टाइप करदे। ता तल को आम डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करदे। ये आम आमर यूएन नंबर फिल कर देइछंती, डेट ऑफ बर्थ फिल कर देइछंती, कैप्चा भी फिल कर देइछंती। एबे आम जेनेरेट ओटीपी रे क्लिक करवा। जेनेरेट ओटीपी आम जमी क्लिक करवा तो आम पाखक पुणी गोटे जो ई श्रम कार्ड रे जो आमर रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर देइथबा से रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर को गोटे ओटीपी जीव। आम ओटीपी भी सबमिट कर देइछंती। ओटीपी सबमिट कलापर वैलिडिटी रे क्लिक करवा। जमी आप वैलिडिटी रे क्लिक करेंगे तो आपन सामने एमती इंटरफेस ओपन हो। ये आपन को देखो वेलकम आपन ना देखो ये अपडेट प्रोफाइल देखो पाखक देखो डाउनलोड यूएन कार्ड देखो एवं फाइंड एलिजिबल स्कीम रे आपन को ये देखो। तो आम कौन करवा ना आमर अपडेट प्रोफाइल करवा। तो प्रोफाइल अपडेट रे क्लिक करवा। जमी आप प्रोफाइल अपडेट रे क्लिक करेंगे आपन को एमती गोटे इंटरफेस ओपन हो अपडेट प्रोफाइल। ये प्रथम आम देखा मिले पर्सनल इनफॉरमेशन तलू को आपको देखापी पड़ो ऑक्युपेंस एंड स्किल एवं मिडिल देखापी मिले एड्रेस तल को बैंक डिटेल्स। राइट साइड रे आपन को एजुकेशन एंड इनकम तल को प्रीव्यू प्रोफाइल। तो आमको स्टेप बाय स्टेप सबकि फिल करापी पड़ो। जमी आम पर्सनल इनफॉरमेशन आम चेक करवा क्लिक करवा। ये आपन को पचार कि आपन अणसंगठित वर्कर डाटा को आपन अपडेट करने चाहते कि यस एस कलापर आपन को आपनकर जो फॉर्म टी आपन अप्लाई कला बेले फिल करेंगे सेटा ये शो करूथिबो। जमीक आप देखिपे लेफ्ट साइड जोड़ा सब अच्छी कलम अच्छी जहाँ सब लिखाई जो स्टार मार्क अच्छी से गुड़ा आपन को मैंडेटरी से सब कि आपन से फिल करेंगे। आउ जो गुड़ारे स्टार नाई सेटा को आपन ऑप्शनल अच्छी से आपन छाड़ी पारे।
ଯେମିତି କି ପ୍ରଥମେ ପଚାରିଛି ରେଜିଷ୍ଟର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ସେକେଣ୍ଡରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର, ଇମେଲ, ମ୍ୟାରେଜ ଷ୍ଟାଟସ୍। ତ ଏମିତି ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଆପଣ ନିଜେ ପଢ଼ିକରି ଏଟାକୁ ଚେକ୍ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଏଠି ମୋର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବି ଫିଲ୍ ଅଛି, ଇମେଲ ନାହିଁ, ଆଉ ଏଠି ମ୍ୟାରେଜ ଷ୍ଟାଟସ୍ ସେଇଟା ବି ଫିଲ୍ ଅଛି, ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ମଦର୍ସ ନେମ୍ ନାହିଁ, ସେଇଟା ବି ଅପସନାଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଫିଲ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ପାରିବେ। ସୋସିଆଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅଛି, ସୋସିଆଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଆପଣ ଯାହା ଏସି ଏସଟି ଓବିସି ଯାହା ଥିବେ, ଜେନେରାଲ ଯାହା ଥିବେ ଦେଇଦେବେ। ସୋସିଆଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ତ ଆପଣ ସେଇଟା ବି ଏଠି ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଅପସନାଲ୍ ଅଛି ସବୁ। ତାପରେ ଆପଣ ତଳକୁ ପଚାରୁଛି ନମିନି ଡିଟେଲ୍ସ, ନମିନି ଡିଟେଲ୍ସ ବି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଦେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେ ଏଠି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା। ଅପଡ଼େଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ପଚାରୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦି ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତ ଆପଣ ଏଠି ଯଦି ଚାହୁଁଥିବେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଦେବେ, ନଚେତ୍ ଆପଣ କ୍ୟାନସଲ୍ରେ ଯାଇ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଦେଖିବେ, ଆଡ୍ରେସ୍ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଡ୍ରେସ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ। ଯେମିତି ମୁଁ ଏଠି ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ଏଠି ଷ୍ଟେଟ୍ ବି ସିଲେକ୍ଟ କରି ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ ନାହିଁ। ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କେମିତି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆସିଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଥିବ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆଇଡି, ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍, ଯେମିତି କରେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅର୍ବାନ୍ କିମ୍ବା ରୁରାଲ୍। ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଏବେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେବେ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ତ ଆପଣ ସେଇଟା ଦେବେ। ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଆପଣ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ବାଙ୍ଗଲୋର, କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଯେଉଁଠି ବି ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇଟାର ଏଠି ଦେଇଦେବେ। ତ ଆପଣ ତା ତଳକୁ ଆପଣ ପଚାରୁଛି ଷ୍ଟେଇଂ ଇନ୍ କରେଣ୍ଟ ଲୋକେସନ୍, କେତେ ବର୍ଷର ହେଲାଣି ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି, 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ସେଇଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ 1 ବର୍ଷରୁ ନେଇକି 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଚାରୁଛି, କିମ୍ବା 25 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯଦି ଆପଣ ମୋର୍ ଦେନ୍ 25 ଇୟର୍ସ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯେତେ ଦିନ ରହୁଥିବେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ପଚାରିବ, ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଗାଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଯାହା ଥିବ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିଦେବେ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ତଳେ ପଚାରୁଛି ଆର୍ ୟୁ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଇ ୟୋର ଫ୍ୟାମିଲି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି କି, ଆପଣ ଏଠି ୟେସ୍ କିମ୍ବା ନୋ କରିଦେବେ। ୟେସ୍ କିମ୍ବା ନୋ କଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ତଳକୁ ଯିବେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ବଟନ୍ ଆସିବ, ଅପଡ଼େଟ୍ରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରେ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କନଫର୍ମେସନ୍ ଇଏ ଆସିଯିବ କି ଆପଣ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ୟେସ୍ କିମ୍ବା ନୋ। ତ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ତାକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିପାରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ବି ଆମର ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ରହିଲା ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନକମ୍, ତ ଏଇଠି ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। এইଭଳି ଆପଣ ସବୁ ଯାକ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ, ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଏସ୍ ଅର୍ ନୋ, ଆପଣ ଏସ୍ କରିଦେବେ। ଏସ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ପଚାରିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଡିଂ ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ଆଧାର, ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ ଅଛି କି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ସିଡିଂ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ତ ଆପଣ NPCIରେ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ସେଇଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ୟେସ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯେକୌଣସି ସ୍କିମ୍ରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ର ଯେକୌଣସି ସ୍କିମ୍ରେ ହେଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ନୋ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପଇସା ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ NPCI କିମ୍ବା ଆପଣ ଆଧାରର ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ଉଡାଇରେ, ଆପଣ ସେଠି ଯାଇ ଆଧାର ସିଡିଂ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ବାକି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଏସବୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଆପଣ ନାଁ, ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର IFSC କୋଡ଼, ଏସବୁ ଆପଣ ଦେଖି ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା। ଅପଡ଼େଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଦେଖିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲଟା ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କଲେ। ଏବେ ଯେମିତି ଆପଣ ଏସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ନାଁ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଜେଣ୍ଡର ରହିଲା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଲା, ପର୍ସନାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ରହିଲା, ଆଡ୍ରେସ୍ ପରେ ଏଠି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଲା, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅକୁପେନ୍ସି ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଲା, ଆପଣ କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଲା, ଆଉ ତା ସହିତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସହିତ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ସିଡିଂ ହେଇଛି ନା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଶୋ କରୁଛି। ତ ଆପଣ ଏଠି ପ୍ରିଭ୍ୟୁ କଲା ପରେ ଏଠି ବ୍ୟାକ୍ କରିଦେବେ। ଏଠି ଡାଉନଲୋଡ଼ UAN କରିକି ଅଛି, ସେଇଟା ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ UN ନମ୍ବର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିବ। ତ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ରଖିପାରିବେ। ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅଛି ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ UN କାର୍ଡ଼, ତ ଆପଣ ଏଠି ଡାଉନଲୋଡ଼ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ।